Ćao svima, moje ime je Ivan i nakon nekoliko dana korištenja modela Samsung Galaxy A17 5G pokušat ću da vam prenesem utiske i zapažanja o tome šta može ovaj budžetski predstavnik južnokorejskog giganta. Bilo je dosta komentara koji za ovakve modele kažu da su krš, da to niko ne gleda, da niko ne kupuje, međutim iznenadili bi se kad biste pogledali statistiku zvaničnu, dakle zvanična statistika kada je globalni market share u pitanju, dakle godina 2025. Najprodavaniji Android telefon je upravo bio Galaxy A16 5G, zatim A06, pa tek onda S25 Ultra i onda redom modeli. Ja sam imao A16 4G model na testu i evo sada imam A17 5G. Pa da vidimo u čemu su oni isti, a u čemu je A17 5G napredniji i bolji izbor u odnosu na prošlogodišnji model sa 4G oznakom. Samsung Galaxy A17 5G dolazi u plavoj, sivoj i ovoj crnoj boji. Može biti sa 4, 6 ili 8 GB LPDDR4X RAM memorije i 128 ili 256 GB UFS 2.2 memorije. Ovaj model je najjači 8/256. Kao i prošle godine, poleđina je izrađena od plastike. Po dužini i po širini su potpuno identični ovogodišnji A17 5G kao i prošlogodišnji A16 i A16 5G. Razlika je u debljini, sada je 7,5 mm u odnosu na 7,9 mm koliko imao prošlogodišnji model i masa je sada 192 grama u odnosu na prošlogodišnjih 200 grama, tako da je 8 grama lakši. Prošle godine ekran telefona, koji je isto bio AMOLED 90 Hz, nije imao nikakvu zaštitu, ovog puta imamo zaštitu Gorilla Glass Victus, što se ne viđa baš često u toj entry level kategoriji telefona. Telefon posjeduje bazičnu otpornost na vodu i prašinu u vidu IP54 sertifikata. Iz kompanije Samsung su objasnili da to znači da je sa količinom od 10 litara vode u trajanju od 5 minuta telefon poprskan sa svih uglova i nije bilo oštećenja. Dakle, u laboratorijskim uslovima sa nehlorisanom svežom vodom. Naglašeno je da protok vremena, hlor i so mogu uticati na vodootpornost, da telefon nije vodootporan, ali da bi trebao da preživi ukoliko dođe do slučajnog prolivanja tečnosti preko njega. Kada je raspored tastera i konekcije u pitanju, sa desne strane okvira gore iznad nalazi se klackalica za regulaciju jačine zvuka ispod koje se nalazi dugme za uključivanje uređaja ili pozivanje virtualnog asistenta koji može biti Gemini ili Bixby. U njemu se nalazi i senzor za otključavanje telefona otiskom prsta, optičkog je tipa, radi pouzdano, ali se treba malo privići na tu stariju tehnologiju, smo se svi već privikli na otključavanje otiskom ispod ekrana. Sa donje strane uređaja nalazi se jedini fizički zvučnik, dakle telefon ima mono zvuk, ali je podržana Dolby Atmos tehnologija i zvuk je poprilično jasan i glasan, iako je samo jedan zvučnik. Zatim, Type-C ulaz za punjenje telefona, 25 W je žično punjenje, bežično nije podržano i povezivanje telefona sa drugim uređajima, OTG 2.0. To 2.0 znači da je do 480 megabita u sekundi omogućen prenos podataka preko kabla. To 480 megabita ne znači 480 megabajta, tu treba praviti razliku. Odnos megabajt prema megabit je 1:8, to znači da tih 480 megabita koliko možemo u jednoj sekundi da prebacimo, znači oko 60 megabajta podataka možemo prebaciti na flash memoriju ili računar. Zatim ide prvi od dva mikrofona, a sa leve strane telefona nalazi se fioka za 2 nano SIM kartice i mesto za micro SD karticu kojom memoriju ovog telefona možemo proširiti do 2 TB. Dakle, telefon podržava 2 SIM kartice i micro SD karticu do 2 TB. Ne podržava eSIM, što je mnogima bitno, ali podržava NFC, tako da se može plaćati ovim telefonom. Sa gornje strane okvira nalazi se samo još sekundarni mikrofon. Po pitanju biometrije već sam pokazao kako radi senzor za otključavanje telefona otiskom prsta koji se nalazi u power tasteru. Kada otključavanje telefona prepoznavanjem lica u idealnim svetlosnim uslovima to radi besprekorno, međutim kako se uslovi pogoršavaju tako pada i broj uspješnih prepoznavanja lica.
virtualni je proximity senzor i ne radi baš sjajno, nekad je potrebno i 10 sekundi kada je uspostavljena veza, a u potpunom sam mraku i prinesem telefon uhu da isključi ekran i isto je toliko potrebno nekad kada pomerim, a veza nije prekinuta, da isključi ekran. Dakle, proximity senzor virtualni i ne radi baš sjajno. Same specifikacije ekrana su sasvim korektne, Super AMOLED ekran sa maksimalnom luminacijom do 800 niti u režimu jakog osvjetljenja, rezolucija 2340 x 1080 piksela, naravno 8-bitni AMOLED panel sa stopom osvježavanja od 90 Hz, što je i optimalno za ovaj tip telefona. Već sam pomenuo da je velike razlike između 60 i 90, a nije velike razlike između 90 i 120 Hz kada je scrollovanje u pitanju. Međutim, kada je potrošnja baterije u pitanju, ovdje je napravljen odličan kompromis i autonomija je zaista izvanredna. Ja ne vidim scenariju u kome neko može u jednom danu da potroši bateriju na ovom telefonu, pogotovo jer nije namenjen za neki jači gaming, a ovako slušanje i gledanje YouTube sadržaja, slušanje muzike, scrollovanje društvene mreže i ostalo. Znači, kažem, ne vidim scenariju u kom je moguće u jednom danu isprazniti bateriju. Meni je 2 puna dana trajala baterija, malo predstavlja problem punjenje, za 30 minuta napuni se samo do 28%, a za 40 minuta do 61%. Dakle, puni se 25 W, a baterija je 5000 mAh. Inače, u podešavanjima ekrana možemo podesiti razne neke opcije, glatke pokrete, adaptivno osvjetljenje, svetao ili tamni režim, prekrivenost prednje površine telefona ekranom je oko 86%, po čemu zaostaje za kineskim proizvođačima. Nema podržan always on prikaz, možemo menjati ove tapete pozadine, dakle menjati pozadine, ove tapete možemo zameniti, možemo uzeti nešto iz galerije, ima razne te neke opcije, ali always on prikaz nije podržan kod ovog telefona. Također nisu podržane tehnologije HDR10, HLG ni HDR10+, Dolby Vision već nemaju ni S klasa, a ne A17. Evo da pogledamo da li proximity senzor radi posao kako treba. Kao što vidimo, ne radi. Dakle, sad je ugasio i sad je ugasio. Evo sad nije upalio. Evo koliko mu vremena treba. Kada je vidljivost ekrana na suncu, evo direktno sunce, dakle 800 niti u režimu jakog osvjetljenja, ekran jasno vidljiv na suncu. Ne mogu reći da je rekordna vidljivost, ali nemam nikakvih problema. Evo vidite, evo sad ću zoomirati, sve se jasno može vidjeti, nema se tu šta prigovoriti o ovom modelu. Ono zbog čega najviše podržavam to da Samsung sam proizvodi svoje chipsetove posebno za modele nižih cenovnih kategorija je mnogo bolja optimizacija, mnogo fluidniji rad, mnogo bolja autonomija i znatno bolji rezultati kada su kamere u pitanju, odnosno mnogo bolji image signal processing kod Exynos chipsetova u odnosu na Mediatek koji se ugrađuju u te budžetske modele poput Helio G99 ili Dimensity 1080 u Samsung Galaxy A34 recimo. Pa tako, iako je sistem kamera identičan prošlogodišnjem, dakle 50 megapikselni glavni kamera senzor, 5 megapikselni ultrawide i 2 megapikselni makro kamera senzor, ovog puta imamo i optičku stabilizaciju na glavnom senzoru i uz noćni mod iz kompanije Samsung tvrde da je do 2,5 puta više svetlosti sada na fotografijama u odnosu na prošlu generaciju. Ja sam izuzetno zadovoljan fotografijama koji se dobijaju i noću sa ovim telefonom, što ćete vidjeti u nastavku. Kada je video snimanje u pitanju, podržano je maksimalno Full HD u 30 i HD u 30. Mnogi će reći, nažalost nije podržano 4K, ali treba mi napomenuti još jednu stvar. Svi modeli koji imaju ekrane Full HD rezoluciju, bez obzira da li prikazuju 4K video zapis, oni zapravo prikazuju u 1080p rezoluciji. Pa tako čak i Samsung S25 koji može snimati 8K video zapis i koji može prikazati taj 8K i 4K, on zapravo prikazuje u Full HD
rezoluciji. To mnogi ne znaju, ali eto da razjasnimo i tu stvar. Tako da Samsung Galaxy A17 5G snima maksimalno Full HD u 30 frameova i reprodukcija je u Full HD pri 30 frameova, mada može otvoriti i 4K video zapis. U nastavku pogledajte kakve fotografije i video snimke pravi ovaj telefon, pa se vraćamo da svedemo neke zaključke. Prvi video Samsung A17 5G, glavni senzor, može snimati samo Full HD u 30. Glavni 2 puta, 4 puta, 10 puta, sve crop naravno, ali opet 10 puta u ovom cenovnom rangu, bez telefoto senzora. Samo ne znam kakva je stabilizacija, vidjet ćemo. Ajde vidimo još jednom ovako 2 puta, 4 puta, odnosno ovo je već 10 puta, da. Ovo je 4 puta. Zoom očekivano loš, ali ne znam kakva je stabilizacija. Full HD 30 frameova, Samsung A17 5G, glavni senzor, baterije pri kraju, pa možda će iseckati malo. Mogu reći da je ovako upotrebljiv video zapis i danju i noću. Za društvene mreže može poslužiti. Selfie senzor čak iznad prosjeka, mnogi modeli ne mogu da se nose s ekspozicijom. Pogledajte boju neba, plava, uprkos suncu koje je direktno iznad mene. Mnogi modeli pretjeraju s ekspozicijom i sprže nebo. Samsung A17 5G Full HD pri 30 frameova. Polako se pripremaju štandovi za tradicionalnu lokalnu manifestaciju Roštiljada 2025 u Leskovcu. Full HD 30 frameova, glavni senzor. Možemo lagano na skali prede ultrawide, glavni. Povećavati do maksimalno 10 puta. Video snima Samsung A17 5G Full HD pri 30 frameova u sekundi. Ovo je 2 puta, 1 puta ultrawide, ponovo 1 put. Možemo polako ovako na skali povećavati do digitalno uvećati ili spuštati na ultrawide senzor. Samsung A17 5G Full HD video 30 frameova, malo selfie. To je to. Full HD 30 frameova, Samsung A17 5G. Meni ovo deluje sasvim ok, s obzirom da je zadimljeno, da je mračno, da je bučno. Meni ovo deluje na ekranu telefona sasvim pristojno. Malo ja. I ponovo manifestacija zvana Roštiljada. Samsung A17 5G Full HD pri 30 frameova, nosi teški uslov. Telefon držim jednom rukom. Baciti i na selfie. Ako dohvatim prstom, pošto mi je druga ruka zauzeta, ne držim uopšte stabilno telefon. Tako je kako je. Još jedan video. Samsung A17 5G HD pri 30 frameova. Bolje se snalazim noću nego mnogi modeli
srednje klase koje sam testirao. Sasvim pristojno ovo izgleda. Da mene ove panda džinovski da me panda ne omanda. Svaki put kada vidim te, moje srce menja ritmove, da znam da postojim samo zbog tebe. Svaki dodir poljubaci tren, svaki osmeh, svaki pogled tvoj ostaće u meni i kad budem sahranjen. Kada kiše padaju, kad je sunce na polju, kad si i kad nisi tu, kad sam sam ili kad sam njen, svaki čas i svaki tren mislim samo na tebe. Ti još nisi otišla, a već mi nedostaješ, najviše na svetu volio bih da ostaneš. Za korak sam odludila, svaka tvoja reč me ubija, volim samo tebe i nikoga više. Kada kiše padaju, kad je sunce na polju, kad si i kad nisi tu, kad sam sam i kad sam njen, svaki čas i svaki tren mislim samo na tebe. Kada kiše padaju, kad je sunce na polju, kad si i kad nisi tu, kad sam sam i kad sam njen, svaki čas i svaki tren mislim samo na tebe. Na kraju, moj neki utisak da ovaj telefon zaista ima šta da ponudi za tih nekih 200 evra koliko trenutno košta sad tek objavljeni model. Cena će ubrzo ići ispod 200 evra, kod operatera će verovatno ići uz neki tarifni paket za 1 dinar i zaista ima šta da ponudi. Dolazi sa 8 GB radne i 256 GB skladišne memorije, chipset Exynos 1330, sasvim pristojan ekran, Super AMOLED 90 Hz, Gorilla Glass Victus zaštita, IP54 vodootpornost, odlična autonomija, odlične fotografije danju, jako dobre fotografije noću, monozvuk, ali poprilično glasan i jasan. I zaista nemam šta puno prigovoriti s obzirom na cenu. Kao što ste vidjeli, u 2025. godini modeli Samsung A06 i A16 5G su bili najprodavaniji, pa tek onda S25 Ultra. Nemam nimalo sumnje da će i u 2026. godini model Samsung Galaxy A17 5G biti jedan od najprodavanijih, a ja sam eto imao tu čast da prvi odradim recenziju ovog modela. Pišite vaše mišljenje u sekciji za komentare i hvala vam što ste odgledali i ovu recenziju. Sljedeća recenzija na kanalu trebalo bi da bude model Nothing 3A, a u međuvremenu se možda vidimo u nekom live streamu. Do tada vas pozdravljam.